La Escritura dice que los discípulos estaban siempre en el templo, Scripture says the disciples were continuously in the temple, alabando y bendiciendo a Dios. praising and blessing God. Y eso es precisamente lo que nosotros hemos venido a hacer en este lugar. And that's precisely what we have come to do in this place. También hemos venido para recibir la palabra. We have also come to receive the word. Y en esta hora les voy a invitar a estar de pies. I invite you to please stand. Y abrimos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, We're going to open our Bibles in the book of Revelation. capítulo 5. Leemos los primeros 4 versículos. Chapter 5, we're going to read the first 4 verses. Hay personas que dicen que no leen el libro de Apocalipsis porque no lo entienden. There are some people who say that they don't read the book of Revelation because they don't understand it. Y yo le exhorto a prestar mucha atención, So I exhort you to pay close attention porque comenzando hoy, because starting today, nosotros vamos a traer una serie de prédicas basadas en el libro de Apocalipsis. we're going to bring a series of preachings that are based on the book of Revelation. Y esta es la primera. This is the first. Vamos a hablar acerca de los acontecimientos finales, We're going to be speaking about the latter time occurrences, comenzando con el rapto de la iglesia. starting with the rapture of the church. Y luego el libro sellado con 7 sellos. And then the scroll, the book that is sealed with 7 seals. Porque después del rapto de la iglesia Because after that rapture of the church, se van a cumplir los acontecimientos proféticos que aparecen ahí en el libro sellado con los 7 sellos. will appear those final happenings that appear there in this scroll that's been sealed with 7 seals. Así que así de pie vamos a leer Apocalipsis 5, versos del 1 al 4. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. It says, I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll written inside and on the back, sealed with 7 seals. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? It says that I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the scroll and to loose its seals? Dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. And no one in heaven or on the earth or under the earth was able to open the scroll or to look at it. Y Juan, el discípulo amado que está recibiendo esta revelación, dice: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. And John, the beloved disciple, is the one receiving this revelation. He says, so I wept much because no one was found worthy to open and read the scroll or to look at it. Añade el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos. Reunirnos aquí en tu casa para alabar, bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. En esta hora yo te pido que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Te pedimos que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el tema del mensaje es el libro sellado con 7 sellos. The theme of the message today, brethren, is the scroll sealed with 7 seals. Si usted lee Apocalipsis capítulo 4, verso 1, If you read in Revelation chapter 4, verse 1, usted encuentra que la Escritura nos revela que el apóstol Juan tuvo una visión. you will find that the scripture shows us that the apostle John had a vision. Y vio una puerta abierta en el cielo.
And he saw a door that was open in heaven. Y oyó una voz como de trompeta que le dijo, sube acá. And he heard this loud voice as the sound of a trumpet saying to him, come up here. Y cuando yo leo esto, So when I read this, yo veo la similaridad I see the similarity que hay entre este llamado de Juan a subir arriba, that you find in this calling of John to come up. que escuchó una voz como de trompeta. That he heard this voice like the sound of a trumpet. Nosotros vemos que también Jesucristo va a descender del cielo con voz de mando y con trompeta de Dios. We're going to see that Jesus also is going to descend from heaven with the voice of a trumpet. Y cuando Él hable y llame, los muertos en Cristo resucitarán primero. And when he calls, those who are dead in Christ will rise up first. Y nosotros los que vivimos seremos transformados para recibir a Jesucristo en el aire y estar siempre con el Señor. And those of us who are alive will be transformed and caught up in the heavens to be with the Lord forever. Y cuando Juan vio esa puerta abierta And so when John sees this open y door, escuchó esa voz como de trompeta que le dijo, sube acá. and he heard this loud voice like the sound of a trumpet that says, come up here. Dice la Escritura en el verso 2. Scripture says in verse 2, Que al instante Juan subió en espíritu a la presencia de Dios. that immediately he rose up to the presence of the Lord. Y vio un trono establecido en el cielo y uno sentado en el trono. And it says that he saw a throne that was set in heaven and one who sat on the throne. Y el verso 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado en el trono era como de piedras preciosas. And it says that the one who sat on this throne, his appearance was like that of precious stones. Y menciona dos piedras, jaspe y cornalina. And it mentions two stones, the jasper and the sardius. Si usted busca los colores de la piedra de jaspe, If you look up the colors of this stone, the jasper stone, es una piedra que exhibe una variedad de colores. it's a stone that can show various colors. El color marrón, It'll show you like the brown color, el amarillo, yellow, el rojo, red, el verde, green, el anaranjado, the orange, el color rosa, the pink color, el negro, black, el azul. blue. Así era el aspecto del que estaba sentado en el trono. So this is the appearance of the one who is seated on this throne. Era como el aspecto de piedras preciosas. It was like the appearance of precious stones. Y si usted busca la piedra de cornalina, And if you look up the stone of this sardius stone, es similar a la piedra de jaspe, it's similar to this jasper en stone el sentido que exhibe una variedad de tonos de colores. in the sense that it also demonstrates various colors. ¿Cuántos le sirven a ese Dios maravilloso, How many of you serve this marvelous God cuyo aspecto es como de piedras preciosas? whose appearance is like this of precious stone? Ese era el que estaba sentado en el trono. This is the one that was seated on the throne. Por eso es que hoy estuvimos cantando, al que está sentado en el trono, sea la gloria y el poder. That's why today we were singing this song, to the one who is seated on the throne, be all the glory and power. Ese es nuestro Dios, That is our God, el Dios creador del cielo y de la the tierra, creator God of the creator of el the Dios heavens and earth, Padre de nuestro Señor the Jesucristo, Father of our Lord Jesus Christ, el Dios que nos amó tanto que envió a su Hijo al mundo a salvarnos. the God who loved us so much that he sent his son to die in this world for us. Ese es nuestro Dios. This is our God. Ahora bien, en Apocalipsis capítulo 5, verso 1, So now then in Revelation chapter 5 verse 1, dice que el que estaba sentado en el trono it says that the one who's seated on the throne tenía en su mano derecha un libro escrito por dentro y por fuera. on his right hand he had a scroll that was written inside and on the back. La versión en español dice un libro escrito por dentro y por fuera. La versión en inglés dice un pergamino escrito por dentro y por fuera. So the Spanish version says it is a book that was written inside and out, but in English it talks about this scroll that was written inside and out. Y eso está Inside and bien. back. Y eso está bien porque la palabra libro en el lenguaje original es biblión, que significa pergamino. So that's okay because the word book in the original language is biblion, which means scroll. El libro sellado con 7 sellos es un documento importante. This
scroll that was sealed with 7 seals is a very important document. que tiene que ver con el título de propiedad de toda la tierra It has to do with the title deeds of the entire earth. y tiene que ver con el proceso de redención de toda la creación. And it has to do with the process of redemption of the entire world. Así de importante es ese libro. So this is how important this book is. Un título de propiedad It is the title deed que nos habla de toda la tierra y de todo el proceso de redención de la creación. It speaks to us about the entire world and the whole process of redemption for the entire world. Y en ese libro están escritos todos los acontecimientos proféticos And in that book is written all the prophetic things that will happen. que sucederán después del rapto de la The iglesia. things that will happen after the rapture of the church. Ese libro This book nos habla de juicios que Dios va a ejecutar sobre la tierra speak to us about judgments that the Lord will bring about upon the earth, para que su Hijo Jesucristo desplace los reinos de este mundo y establezca un reino de justicia y de paz en la so that tierra. his son Jesus Christ can displace the kingdom of this world and establish a kingdom of peace and righteousness here on earth. Y como dice Apocalipsis 5:12, Él tome el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. And so as it says in Revelation 5:12, so that he can take upon him the power, the riches, and the wisdom, the strength and honor and glory and all the Y blessings. establezca su reino de justicia y de paz en la tierra. And he will establish his kingdom of peace and righteousness here on earth. Hermanos, en aquellos tiempos era la costumbre So, brethren, during those times, the tradition or the custom was sellar con sellos los documentos importantes para conservarlos. to seal with these seals these important documents in order to conserve them. Por ejemplo, las leyes romanas requerían que los documentos legales originales, So the Roman law required that original documents, tales como hipotecas, such as mortgages, testamentos wills, o títulos de propiedad, or any type of title deeds, exigía que fuesen protegidos y sellados con sellos. they wanted them to be protected and conserved with these seals. Pues un documento así como el que estamos describiendo So this type of document, like the one that we're describing, era el que Dios el Padre sostenía en su mano derecha. it was the one that God the Father was holding in his right hand. Repito, era el título de propiedad de toda la tierra y de toda la creación. I repeat, it was the title deed of the entire earth and of all of creation. Así de importante era el asunto. So this is how important this issue was. Ahora bien, para entender lo que estamos hablando, So to understand what we're saying, tenemos que remontarnos al principio cuando Dios creó al hombre. we need to go back to the beginning when God created man. Escuche bien, la Biblia revela Listen well, the Bible reveals que Dios le otorgó a Adán el derecho de administrar la obra de sus manos. God gave Adam the right Administra. to administer all the things that were created, Y toda la creación. that entire creation. El Salmo 8:6 lo dice, Psalm 8:6 says it. que Dios hizo al hombre señorear sobre las obras de sus manos y todo lo puso debajo de sus pies. It says that God gave Adam dominion over the works of his hands, and he put all his things under his feet. Pero como ustedes saben, el hombre pecó As you know, man sinned, y el pecado del hombre le descalificó and man's sin then disqualified him. y ya no pudo cumplir con sus deberes administrativos. And he wasn't able to fulfill his administrative duties no Hermano, longer. porque eso es lo que hace el pecado. This is what sin does. Descalifica al hombre para no hacer lo que Dios quiere. It disqualifies man to not do the things that God wants. Dios quiere que hagamos su voluntad, God wants us to do his will, pero el pecado nos descalifica para hacerlo. but sin disqualifies us in order to do it. Y así fue con Adán. And so it happened with Adam. Su desobediencia le llevó a perder el señorío. His disobedience caused him to miss out on this dominion. Y el señorío, el de lordship y el dominio que tenía sobre toda la creación. And the lordship, the dominion that he had over all creation. Y otro vino a ejercer la autoridad. And another came to exercise that authority. Así que nos preguntamos, ¿y quién fue ese otro? And so we ask, who was this other person? La Biblia lo enseña, nuestro adversario, el diablo. The Bible teaches us it is our adversary, the devil. El enemigo está muy consciente de lo que estamos hablando. The enemy is very aware of what we're speaking about. Por eso en el desierto le dijo a Jesús esto.
That's why in the wilderness he said to Jesus this. En Lucas 4:6 In Luke 4:6. le dijo que los reinos de la tierra le habían sido entregados y él los daba a quien él quería. He says the kingdoms of the earth had all been given to him and he would give them to whoever he wanted. Así que aquí encontramos al enemigo gloriándose de su pretendida autoridad sobre la creación. So we find the enemy here who is boasting about his presumed authority over the things of the earth. Y lo cierto del caso And what's true about all this, es que Jesús no lo contradijo, Jesus didn't counteract him, sino que sencillamente lo reprendió. but simply he just rebuked him. Y en Lucas 4:8 le dijo, vete de mí, Satanás. And in Luke 4:8 he says to him, get behind me, Satan. Y Jesús procedió a proclamar la soberanía del Padre, diciéndole, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. And Jesus continued to declare God's sovereignty and said, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. Hermanos, porque nuestro Dios es digno de nuestra adoración. Because our God, brethren, is the only one who is worthy of our praise. Eso era lo que cantábamos durante el devocional. That's what we were singing during the devotional. Al que está sentado en el trono, To the one who's seated on the a Él throne, le damos la gloria, el honor. we give him all the glory and the Él honor. es digno de nuestra adoración. He is worthy of all our praise. Ahora bien, si estudiamos cuidadosamente la Escritura, So if we study carefully scriptures, encontramos que la Biblia no niega que Satanás tiene los reinos de este mundo. we find that the Bible doesn't deny that Satan has a hold of the kingdoms of the world. Al contrario, en 2 de Corintios 4:4 dice que Él es el Dios de este siglo. In 2 Corinthians 4:4, it says that he is the God of this age. Y dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. It says that he has blinded who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of God will shine upon them. Yo le exhorto en este día, So I exhort you on this day, no le permita al Dios de este siglo do not allow the God of this age cegar su entendimiento that he would blind your understanding, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. so that the light of the glory of the gospel of the glory of Christ would not shine upon you. Acepte a Cristo como su Salvador. Accept Christ as your Savior. Resista al enemigo Resist the enemy, y Él tendrá que huir de su presencia. and he will have to flee from your presence. También en Efesios 2:2 Ephesians 2:2, la Escritura llama a este enemigo el príncipe de la potestad del aire. the Bible calls this enemy the prince of the power of the air. Y nos dice que Él es el responsable de que los hombres sigan la corriente de este siglo. And he is the one that says that he's the one responsible for man to follow the things that are occurring now. Moviéndose en desobediencia, arrastrados por el espíritu que opera en los hijos de They desobediencia. are moving in disobedience and they are being dragged about doing the works in the sons of disobedience. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? So what are we saying with all of this? Que la Biblia establece que el enemigo es el Dios de este siglo. That the Bible establishes that the enemy is the God of this age. Que Él es el príncipe de la potestad del aire. That he is the prince of the power of the air. Que Él tiene actualmente los reinos de este mundo. That he right now has a hold of the kingdoms of Y this primera world. de Juan 5:19 dice And in 1 John 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno. it says that the whole world lies under the wicked one. Y nos preguntamos, ¿y por qué tiene tanta autoridad? And so we ask, why does he have so much authority? ¿Por qué Él tiene los reinos de este mundo? Why does he have a hold of the kingdoms of this world? Sencillamente Simply porque los usurpó de Adán. because he usurped them from Adam. O sea, los tomó con engaño. He took a hold of them with deceit. Eso fue precisamente lo que hizo el enemigo. This is precisely what the enemy did. Engañó a Adán y a Eva He deceived Adam and Eve. y les quitó el señorío, el poder, el dominio sobre todo lo creado. And he took away the lordship, the dominion, and the power over everything that was created. Pero gloria a Dios. But glory to God. La Biblia dice The Bible en says primera de Juan 3:8 in 1 John 3 que Jesucristo vino that Jesus Christ para came deshacer las obras del diablo. to undo the works of the devil. Él vino a reconquistar lo perdido. He came to conquer once again what was lost. Y Jesús mismo habló acerca del juicio que vendría sobre el enemigo And Jesus himself spoke about the judgment that would come upon the enemy para luego liberar a toda la creación. to then free the entire creation.
Amen. Eso lo encontramos en Juan 12:31. You find this in John 12:31. Jesús dijo en cierta ocasión, ahora el juicio de este mundo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesus said on a certain occasion, now is the judgment of this world. Now the ruler of this world will be cast out. Y Pablo lo puso de esta manera And Paul puts it in this way. en Romanos 8:21. Romans 8:21. Dijo que la creación misma está sujeta a una especie de esclavitud de corrupción. It says that creation itself is also under this bondage of corruption. Pero gloria a Dios, But glory to God. viene un día A day is coming en que la creación misma that creation itself, será libertada, dice la Biblia, it will be delivered, the Bible de says, esa esclavitud de corrupción from this bondage of y corruption. pasará a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. And it will go on into the glorious liberty of the children of God. Por eso, amados hermanos, That's why, loving brethren, la escena que vemos en el cielo, this scene that we see in heaven, aquella escena era de suma importancia. this scene is of great importance. Era importante que se hallara a alguien digno de abrir el libro y desatar sus sellos. It was important that they would find someone who was worthy of being able to reveal what was hidden in the scroll and open the seals. Alguien que le quitara al usurpador el señorío, el dominio que tenía sobre la tierra y sobre la humanidad. Someone who would take away from the usurper the lordship and dominion that he had and all the power that he had over the earth. Alguien que pudiera libertar a la creación de la esclavitud de corrupción Someone who could deliver the world from the bondage of corruption y trasladarla a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. and to bring creation into the glorious liberty of the children of God. Por eso vemos en Apocalipsis 5:2 That's why you see in Revelation 5:2 que aparece un ángel fuerte that a strong angel appears. en el escenario celestial He's there in this celestial scene. y comenzó a pregonar a gran voz diciendo, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? And he started to proclaim with a loud voice, and he was saying, who is worthy to open the scroll and to loose its seals? Hermano, aquí vemos que el derecho legal de abrir el libro y desatar sus sellos no lo podía hacer cualquier persona. We see here that the right to open this book and unloose its seals was not done by just anyone. Solo el dueño podía hacerlo. Only the owner could do it. El dueño, que es nuestro Padre Celestial, The owner, who is our Heavenly Father. que la Biblia dice en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. It says in Psalm 24:1, it says, the earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein. Solo el dueño legítimo podía hacerlo, Only the legitimate owner was able to do this, o su heredero. or his heir. Y su heredero es su Hijo Jesucristo. And his heir is his son, Jesus Christ. Así que la pregunta de aquel ángel dio inicio a la búsqueda So the question from this angel also brought about the seeking. de alguien que estuviera capacitado That someone who was y qualified tuviera el derecho para presentarse delante de Dios en el trono. and who had the right to present himself before God, before the throne. Presentarse como el redentor de toda la creación. To present himself as the redeemer of the entire creation. Y tomar el libro de la mano del que estaba sentado en el trono y desatar sus sellos. And take this scroll that was in the right hand of the one that's seated on the throne and to be able to loose its seals. Apocalipsis 5:3 dice que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el sello, ni aún mirarlo. Podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Revelation 5:3 says that no one in heaven or on the earth or under the earth was able to open the scroll or to look at it. Ninguno de los querubines, serafines, arcángeles podía hacerlo. None of the cherubims or the seraphims or any of the archangels were able to do this. Ninguno de los 24 ancianos que estaban alrededor del trono pudieron hacerlo. None of the 24 elders that were surrounding the throne were able to do this. Ninguno de los patriarcas de Israel como Abraham, Isaac y Jacob pudieron hacerlo. None of the patriarchs of Israel like Abraham, Isaac, and Jacob was able to do this. Ninguno de los profetas prominentes de Israel como Moisés, Elías y Eliseo pudieron hacerlo. None of the prominent prophets of Israel like Moses, Elijah, and
Elijah, the other one, was able to do this. Ninguno de los apóstoles distinguidos del Señor como Pedro, Juan y Jacobo pudieron hacerlo. None of the distinguished disciples like Peter, Paul, and James, and all of them were able to do this. La Biblia dice, The Bible says, ninguno fue hallado digno de abrir el libro y desatar sus sellos, ni aún mirarlo. that no one was found worthy to open this book and to read it or even look at Y it. fue entonces que Juan sintió una profunda tristeza So then it was that John felt this profound sadness al ver que nadie podía abrir el libro y desatar sus sellos. to see that no one was able to open up the scroll and to unloose the seals. Y Apocalipsis 5:4 dice que Juan lloraba mucho porque no se hallaba ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni aún mirarlo. It says in Revelation 5:4 that John, he wept much because no one was found worthy to open and read the scroll and to look at it. Juan sabía que aquel documento era demasiado importante para permanecer sellado y cerrado. John knew that this document was too important to remain sealed. Había que abrirlo, It needed to be opened. desatar sus sellos, The seals needed to be loose. tomar el señorío, Take over el this dominio, lordship, this dominion, el poder the power, y establecer plenamente el reino de Dios en la tierra. and to establish fully the kingdom of God on earth. Hermanos, y como el caso de Ruth y Noemí, que muchos de ustedes conocen. And brethren, like the case of Ruth and Noemi that most of you know, Si usted nunca lo ha leído, léalo ahí en Ruth 4, versos del 1 al 6. if you've never read the story, read it there in Ruth 4. Se necesitaba un pariente cercano, They needed a close relative apto para redimir la propiedad de aquella familia. who would be able to redeem the property of the family. De lo contrario, aquellas dos mujeres se hubiesen quedado desamparadas por el resto de sus vidas. If not, these two women would have found themselves homeless with nothing for the rest of their lives. Y por eso Juan lloraba, And so that's why John is crying. porque había que encontrar un pariente cercano que pudiera redimir la creación. Because they needed to find this close relative who would be able to redeem all of Y creation. dice la Biblia And the Bible says que fue entonces que uno de los 24 ancianos dijo a Juan en Apocalipsis 5:5, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus sellos. in Revelation 5:5, it was then that one of the elders, he says to John, do not weep. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the scroll and to loose its 7 seals. Hermano, por eso nosotros le alabamos, Brother, that's why we praise him. por eso le bendecimos, That's why we bless him. por eso le glorificamos. That's why we glorify him. No de una manera tímida, sino con libertad de espíritu. Not in a timid manner, but with freedom in our spirit. Salvación, honra y gloria son de Jehová nuestro Dios Salvation, honor, and glory belong to our y Lord de Jesus. Jesucristo el Cordero. And Jesus Christ. No hay the Lamb. otro como Él. There's no one like him. El león de la tribu de Judá. The Lion of the tribe of Judah. El león es símbolo de poder y de fuerza. The lion is a symbol of power and strength. Y que fuera de la tribu de Judá representa su soberanía mesiánica. And he was from the tribe of Judah. This means that it represents his messianic sovereignty. Pues Jesús nació de esa tribu, de la tribu de Judá. Jesus was born out of this tribe, out of the tribe of Judah. Y esto lo hacía humanamente apto para redimir a su pueblo Israel. And this made him the one who was able to redeem his people of Israel. También se le llama la raíz de David, He's also called the root of David. símbolo de su derecho hereditario. It's a symbol of his right to the heirship. Como descendiente de David, As a descendant of David, tenía el derecho de recibir el reino he had the right to receive the kingdom y sentarse en el trono de David su padre. and to be seated on the throne of David his father. ¿Recuerdan? Eso fue lo que el ángel Gabriel dijo a María Remember, that's what the angel Gabriel said to Mary en Lucas 1, 32 y 33. in Luke 1, 32 and 33. Le dijo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. It says, he will be great and he will be called the Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of his father David. Y le dijo, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. And he says to her, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Y nosotros vemos And so we see
que a Juan se le dijo en Apocalipsis 5:5. John was told in Revelation 5:5, El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. the lion of the tribe of Judah and the root of David has prevailed. Y Apocalipsis 5:6 dice que cuando Juan miró, no vio un león, símbolo de fuerza y poder, sino que vio un cordero inmolado. It says in Revelation 5:6, so that when John looked, he didn't see this lion with the strength and power. He saw a lamb. Un cordero símbolo de mansedumbre. A lamb that is a symbol of mansedumbre, gentleness, Y de meekness. meekness. Un hombre, un cordero como inmolado, dice. A lamb as though it had been slain, it says. O sea, un cordero sacrificado. A lamb that had been sacrificed. Pero qué tremendo, dice que el cordero, aunque estaba sacrificado, estaba en pie. Well, how tremendous this lamb that had been sacrificed, he was standing. Esto nos habla de su resurrección. This speaks to us of his resurrection. Aquel cordero inmolado resucitó al tercer día de los This muertos. slain lamb rose again from the dead on the third day. Y dice que My God. estaba allí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. And it says that this lamb stood there in the midst of the 4 living creatures and in the midst of the elders. Y Juan cuando miró y vio aquel cordero, vio en el cuerpo del cordero heridas. And so when John looked at this lamb, he saw on the body of this lamb, he saw wounds. Heridas dando testimonio de sus padecimientos Wounds that were giving a testimony of his sufferings y de su sacrificio en la cruz. and of his sacrifice on the cross. El cordero estaba herido. This lamb was hurt. Bien dijo el profeta Isaías en Isaías 53:5, porque herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. It was well said what the prophet said in Isaiah 53:5. He said, he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. Y Pedro nos dice que ese sacrificio fue necesario And Peter tells us that that sacrifice was necessary para pagar el precio para el rescate de nuestra vana manera de vivir. to pay the price for the rescue of our vain way of living. Vamos a leerlo, está en Primera de Pedro 1:18 y 19. Let's read it in 1 Peter 1:18 and 19. El apóstol escribe inspirado por el Espíritu Santo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. It says, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Hermano, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Brethren, he is the Lamb of God who removes the sin of the world, que con su preciosa sangre nos redimió that with his precious blood he redeemed y us. pagó el precio de nuestra redención. He paid the price for our redemption. Ahora bien, Now then, sabemos que todo cordero tiene 2 cuernos we see that every lamb has 2 horns y 2 ojos. and 2 eyes. Pero este cordero que vio Juan But this lamb that John is looking at, tenía 7 cuernos y 7 ojos. he has 7 horns and he has 7 eyes. Y los 7 cuernos son símbolo de la plenitud de poder y de autoridad que va a recibir Jesucristo. And those 7 horns are the symbol of the fullness of power and authority that Jesus Christ receives. O mejor dicho, que le fue dada por el Padre ya. Or better said, that were given by the Father. Por eso él dijo en Mateo 28:18, después de su resurrección, le dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. That's why he says to the disciples after he rose, he says in Matthew 28:18, he says, all authority has been given to me in heaven and on earth. Y los 7 ojos simbolizan la omnisciencia que posee Jesucristo y su plena sabiduría. And the 7 eyes are symbol of the omniscious power that he has. And what else? Simbolizan la omnisciencia que posee It symbolizes the omniscious presence that he has y su plena sabiduría. and his full wisdom. Y los 7 espíritus que menciona aquí de Dios enviados por toda la tierra representan la plenitud del Espíritu Santo. And the 7 spirits that it mentions here of God that were sent out throughout the earth represent the fullness of the Spirit throughout the earth. La plenitud del Espíritu Santo que está activa
activo en el mundo, The fullness of the Holy Spirit, which is active in the world, cumpliendo el proceso de la obra de redención. fulfilling the process of the work of redemption. Así que en conclusión, So in conclusion, nosotros leemos en Apocalipsis 5:7 we read in Revelation 5:7, que Jesús vino Jesus came y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. and it says that he took that scroll that was in the right hand of the one who was seated on the throne. Y cuando lo hubo tomado, And when he took a hold of it, comenzó la fiesta, hermano. then the festivity started. Antes de abrir el libro Before he opened that y scroll, antes de desatar los sellos, and before he loosed those seals, dice el verso 8 que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero con arpas en sus manos, y el 9 dice y cantaban un cántico nuevo. it says in verse 8, it says that now when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each having harps, and they sang a new song. Comenzó, hermano, la fiesta. Then that festivity started. Mire cómo dice el cántico nuevo. Look at what this new song says. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y de todo linaje y lengua y pueblo y nación. It says in this new song, you are worthy to take the scroll and to open its seals, for you were slain and have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation. De toda nación, From every nation, de todas las nacionalidades representadas aquí en esta congregación. of all the nationalities represented in our congregation. Nosotros estaremos allí también. We will be there as well. Los puertorriqueños, Puerto los Ricans, dominicanos, Dominicans, los mexicanos, oh, Mexicans, los peruanos, Peruvians, los cubanos, Cubans, los salvadoreños, from Salvador, los guatemaltecos, from Guatemala, los colombianos, Colombians, los ecuatorianos, from Ecuador, los hondureños, from Honduras, los venezolanos, from Venezuela, los italianos, the Italians, come on now. de todo linaje, lengua, pueblo y nación. From every tribe and tongue and every nation. Hemos sido redimidos We've been redeemed por la sangre de Jesucristo, by the blood of Jesus Christ vertida en la cruz del that Calvario. was shed on the cross in Calvary. Y como si eso fuese poco, And if that wasn't enough, el verso 10 dice: verse 10 says, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. and it says that we have been made as kings and priests to our God, and we shall reign on the earth. Por si usted no lo sabía, In case you didn't know, los creyentes the believers, vamos a reinar con Cristo we will reign with Christ sobre la tierra, upon the earth en ese reino milenial de Jesucristo, in the millennium kingdom of Christ, en ese reino de justicia y de paz que Él va a establecer en la in tierra. that kingdom of peace and righteousness that He will establish. Pero la fiesta continuó en el cielo. But the festivities continue up in Y en el heaven. verso 11 dice Verse 11 says que Juan miró that John looked y también oyó la voz de muchos ángeles alrededor del trono. and he heard the voice of many angels around the throne. Y su número era millones de ángeles And the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. que decían And they were saying en voz baja, in a very low no, voice. amados hermanos, No, loving brethren. a gran voz, They were saying with a loud voice. decían: el cordero que fue inmolado They said, worthy is the lamb who was slain. es digno He is worthy de tomar el poder, to take the power, las riquezas, riches, la sabiduría, and wisdom, la fortaleza, strength, la honra the honor, y la alabanza. and the glory. Hallelujah. Y no se quedó ahí, And it didn't stop there. sino que en el verso 13 dice, But in verse 13 it says, Juan dice, John is saying, y escuche bien esto, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. and it says in Revelation 5:13, and to everything that was created in the heavens and on the earth and beneath the earth and on the sea and all those things below, Al I heard him say,
Y dijeron o decían: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. It says, blessing and honor to the one who is seated on the throne. Glory and power be to him who sits on the throne and to the Lamb forever and ever. Y el verso 14 dice: y los 4 seres vivientes. And it says in verse 14, and the 4 living creatures. Estos son poderosos querubines que están alrededor del trono de Dios. These are these powerful cherubim that are surrounding the throne of God. Que están ahí para proteger el reino de Dios. They're there to protect the kingdom of God. De toda invasión de impiedad del reino de las tinieblas. Of any invasion from the enemy, from the wicked one. Tienen ojos por dentro y por fuera. They have eyes inside and out. Están llenos de ojos. They're filled with eyes. Superan todas las cámaras que tenemos nosotros en este edificio. They are superior to any cameras that we have in this building. Ahí los 4 seres vivientes. So here you see these 4 living creatures. Querubines poderosos. These powerful cherubim. Ellos dijeron también amén. They also said amen. Y los 24 ancianos se postraron al que vive, delante del que vive por los siglos de los siglos. Amén. And the 24 elders, they also bowed down and they worship the one who lives forever and ever. Gloria sea su nombre. Glory to his name. Hermano, eso todavía no se ha cumplido. Brethren, this still hasn't been fulfilled. Todavía no ha ocurrido el rapto de la iglesia. The rapture of the church still hasn't occurred. Cuando el Señor nos va a decir a nosotros los creyentes: suban acá. When the Lord is going to say to us, the believers, come up Y here. arrebatados en nubes, And we're going to be caught up in the clouds. recibiremos a Jesucristo en el aire. We will receive Jesus Christ in the air. Y dice la Biblia: And the Bible y says, estaremos siempre con el Señor. and we will always be with the Lord. Donde quiera esté el Señor, vamos a estar nosotros. Wherever the Lord is, we're going to be with him. Praise God. Cuando se efectúe el rapto de la iglesia, When the rapture of the church occurs, nosotros vamos a ir a una gran celebración en el cielo. we're going to go to this great celebration up in heaven. La Biblia le llama las bodas del Cordero. The Bible calls it the wedding feast of the Lamb. En ese tiempo, durante ese tiempo, During that time, va a haber distribución de galardones. there will be a distribution of rewards. Qué tremendo, hermano. How tremendous, brother. Usted va a recibir conforme a lo que usted haya hecho aquí en la tierra. You will receive in accordance to what you have done here on earth. Y si usted hizo las cosas bien And if you did things y good, su motivación fue la and your correcta, motivation was the right one, usted va a ser recompensado por el Señor. you will be rewarded by the Lord. Pero si usted no hizo las cosas bien But if you didn't do things y right, su motivación no fue la correcta, and your motivation wasn't the o right sea, no one, hizo lo que hizo para el Señor por amor a Dios y por amor al prójimo, you didn't do what you needed to do for the Lord, for the love of God, and for the love of your neighbors, sino que lo hizo para vanagloria, but you did it for your own vain glory, para ser vistos o alabados por los hombres. to be seen or be praised by men. Entonces usted va a sufrir pérdida cuando usted vaya a esa gran celebración en And el you're going to cielo. suffer loss when you go to that great celebration up in heaven. Vamos a tomar esto en serio, hermano. Let's take this seriously, Que brother. todo lo que nosotros hacemos, And that everything that we do, sea de palabra o de hecho, in words, lo or hagamos action, en su nombre, let's do it con in His su name, autorización with His y authority, para su gloria y su honra and for His glory and y His con la honor, motivación and correcta. with the right Y motivation. usted va a ser recompensado por el Señor. You will be rewarded by the Lord. Será grande nuestro galardón en el cielo. It will be a great reward up in heaven. Mientras en el cielo hay fiesta So while there is a festivity y hay up in heaven, celebración and there's this y celebration distribución de and galardones, distribution of rewards en la tierra on earth, va a haber una tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá desde la fundación del mundo. there will be a tribulation like there has never been since the foundation of the world. 7 años de fiesta arriba en el cielo, 7 years of celebration up in heaven antes de venir a reinar con Cristo aquí en la tierra. before we come to reign here on earth with Christ. Pero 7 años de tribulación en la tierra. But 7 years of tribulation here on earth. De eso vamos a hablar el domingo que viene. We're going to speak about that next No se lo Sunday. pierda, Don't miss out on that. porque el Señor tomó el libro Because the Lord took a hold of this book y desató el primer sello. and He loosed that first seal. Y cuando desató el primer sello, And when He loosed that first seal, comenzaron los juicios de Dios a caer sobre la tierra. the judgments of God fell upon the earth. Porque a través de esos juicios, Because by way of those judgments, Dios va a limpiar la tierra God will cleanse the earth de toda contaminación. of all Y contamination. después que Él haga eso, And after He does that, entonces Él viene a establecer su reino
de paz y de justicia en la tierra. And he will come to establish his kingdom of peace and Y righteousness. nosotros reinaremos con él. And we will reign with him. Usted no me escuchó. You didn't hear me. Reinaremos con él We will reign with him por los siglos de los siglos, forever and ever para la gloria de su for nombre. the glory of his name.